So, yun sir. Good evening po. Ito yung nagawa ko sir. Punta po ako sa PC1. Pero, ito sir. Ulitin ko na lang sir. IP. Trinay ko na po kasi kanina. IP. Tapos iping ko sa pin 198 ba yan? 192.16 yan sir. So yun, okay na po sir. Then next sa crossover po. Sa crossover sir, sa command prompt. Nagawa ko na din po kanina sir. Ipiping ko lang po ulit para makita po. 192.168